هذه الأجواء الجزائرية المصرية العربية الأمازيغية المغربية التونسية الموجودة في مدرجات ملعب الدفاع الجوي في حضور جزائري يقدر ب 3000 مناصر جزائري من جاليتنا الجزائرية الموجودة في القاهرة، من الجزائريين الذين تنقلوا من الجزائر ومن أولئك الذين تنقلوا من كل بقاع الدنيا لأرض أم الدنيا في مصر لحضور مشاركة جديدة هي 18 بالنسبة للمنتخب الجزائري في مجموعة كينيا السنغال وتنزانيا. قبل هذه المباراة طبعا السنغال كانت تفوقت على تنزانيا بهدفين مقابل 0. أجواء كبيرة في مدرجات ملعب 30 يونيو قبل ثواني من دخول الفريقين لأرضية الميدان في أول مواجهة جزائرية كينية في نهائيات كأس إفريقيا عبر التاريخ. الكينيون الذين يشاركون لسادس مرة في نهائيات كأس الإفريقية يعودون إلى المشاركة بعد 15 عاما من الغياب منذ سنة 2004 في تونس. الجزائريون الذين سيخوضون هذه البطولة من دون ضغوطات كبيرة جدا سواء كانت إعلامية أو جماهيرية مقارنة بالضغوطات الكبيرة التي كان يعيشها اللاعبون الجزائريون في مشاركات سابقة، خاصة وأن منتخب بلادهم منتخب بلادنا شارك مرتين متتاليتين في نهائيات كأس العالم 2010 و2014. فطبيعي أن الجماهير الجزائرية كانت تأمل في أن تكون مشاركتنا في نهائيات كأس الإفريقية أفضل بكثير مما كانت عليه فيما سبق، ولكن في العاصمة المصرية القاهرة أول خرج مايكل فونونغا تشكيلة المنتخب الجزائري اللباس الأبيض على يسار الشاشة. عطى المزال عطى ضربة جزاء وضربة جزاء يا سيدي الحكم فعلها في أول لعبة وفي أول هربة في أول دخلة وفي أول المحاولة هجومية. يوسف عطال يتحصل على ضربة جزاء والحكم المالي محمد كايتا ينتظر. طبعا ليس هناك، يستعد بغداد وبا جول بالبراعة وبالروعة وبالأناقة. يا سلام بغداد يا بنجاح ينجح في هز الشباك وتسجيل أول أهداف المنتخب الجزائري في المونديال الإفريقي. بغداد بنجاح فعلها وسجل هدفه الأول، الهدف 11 لبغداد في 22 مباراة مع المنتخب الجزائري بمعدل هدف في كل مباراتين. يحق لك أن ترقص واحنا نسبقوا لك ونغنيوا لك كذلك. هاي اللعبة نتاع يوسف عطال والتوغل، ولكن الولد هذا لا يصبر، يجب ان تتعلم الصبر في الكرة. حتى اسماعيل بن ناصر كرة خطيرة، اسماعيل بن ناصر جول يا رياض جول يسوي هدف يا رياض للمنتخب الجزائري في الدقيقة 43. ضربة رائعة من يوسف بلايلي يلعبها مع اسماعيل بن ناصر صغيرنا يمررها لكبيرنا رياض الذي ياتي وبيسرى يحطها في الجول. شوف اسماعيل ماذا فعل، راوغ ومرر توقف ثم استلم دخل فوزع رياض بيسرى ضربت في المدافع ودخلت جول. شكرا يا عمار يا عبود على هذه الكرة التي ادخلتها، كرة رياض راحت في الجول. هدف ثاني، هدف 11. Tout le monde a eu des difficultés. On a vu le Maroc cet après-midi qui marque à la 88e sur un coup de pied arrêté, but contre leur camp. Le Nigeria a eu de la difficulté, l'Égypte a eu de la difficulté. Toutes les équipes ont eu des difficultés. Nous, on avait affaire à une équipe du Kenya qui a présenté jusque-là vraiment et qui a fait un très beau parcours. On a bien observé tous leurs matchs. On connaissait vraiment cette équipe par cœur. Ouais, une belle victoire, alhamdoulilah. On sait que c'était pas un match facile. On l'a fait, alhamdoulilah. On était bien préparés, c'était ça le plus important. On la connaissait parfaitement en regardant les vidéos. Le coach nous a bien parlé d'elle, nous a bien préparé. Et je pense que le stage du Qatar aussi nous a fait du bien, parce qu'on était bien adapté à la chaleur. C'était important de bien rentrer dans la compétition. On a dominé tout le match. Ils se sont pas procuré énormément d'occasions, c'est ce qu'on voulait. Aujourd'hui, on a fait un match sérieux, un match sérieux, et puis voilà, on est content du résultat d'aujourd'hui.
شكرا جزيلا لك زميلي الاخضر بريش، والشكر موصول ايضا للضيوف الاعزاء، والشكر موصول ايضا لكل الاوفياء على قنوات بين سبورتس مع مجريات هذه المباراة الثانية في هذه المجموعة الثانية بالنسبة لكلا المنتخبين السنغال والجزائر، دائما في نفس الملعب بالنسبة للمنتخبين، ملعب دار الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة، في اجواء رائعة جدا وفي حضور جماهيري محترم جزائري وسنغالي كذلك حاضرين في المدرجات، بالاضافه الى جماهير اخرى سواء من اصحاب الفضول او من عشاق الكره الجزائريه والسنغاليه وعشاق المتعه كره القدم، ممن يعشقون رياض محرز من جهه ويعشقون ساديو ماني من جهه اخرى. هذه هي جانب من الجماهير السنغاليه الفائزه على تنزانيا في المباراه الاولى ب2-0 مع تشكيله يغيب عنها لاعبان اثنان بالنسبه للمنتخب السنغالي، ادريسا جاي المصاب الغائب، بالاضافه الى صليف صالح المدافع الاوسط الذي اخذ مكانه في هذه الامسيه، شيخو كوياتي الموجود في التشكيله الاساسيه للمنتخب السنغالي. الفريقان المنتخبان سيدخلان ارضيه الميدان بعد حين، تعارف كبير بين اللاعبين خاصه ممن سواء من لعبوا في فرنسا او في باقي البلدان الاوروبيه، تعارف كبير بين الثنائي اليو سيسي مدرب منتخب السنغال الذي كان لاعبا دوليا بين سنتي 99 و2005، مثل ما كان الشأن بالنسبه لجمال بلمادي. الرجلان تربيا ترعرعا نشأ اخر، يقول حكم المباراه رائعه اجواء رائعه في القاهره وفي مصر، في الملاعب وخارج الملاعب طبعا الموجودين في وبالعمري. يخرج الكره لرياض محرز، بغداد وبغداد ونجاح والعوده الموفقه من كوليبالي. سفيان مره ثانيه، هاي اخطر فرصه في المباراه جزائريه من بغداد بنجاح، تسترجع من هنالك من عيسى مندي. الحكم خلى اللعب سفيان رياض مع عدلان، رياض ما زال يتوغل، رياض يدخل، وين رايح يا سفيان؟ وين يا سفيان؟ وضاعت الكره هذه وبالناصر والاندفاع الكبير سفيان خطيره، وبابا جول، وبابا جول يوسف لعبة جماعية رائعة، يا سلام، لعبة كبار، نعم لعبتم لعبة نتاع كبار. عطال رياض لسفيان من هنالك ليوسف في الجول على مندي. الجزائر جول، السنغال 0. يا سلام عليك يا رياض، لمسة واحدة سحرية لسفيان، استلمها يوسف بوم بيمنى حطها في الجول. هدف مقابل 0 للمنتخب الجزائري. استحوذوا كما شئتم ايها السنغاليون، اضغطوا كما انت كجزائري مقيم في الجزائر بون هذه شوف انا Bon Riyad, deuxième match, victoire encore face au Sénégal. On imagine qu'on est très content là. Ouais, on savait que c'était un match compliqué. En même temps, on va pas dire un gros test, mais c'était un petit test pour nous, pour nous jauger un peu. Je pense qu'on a répondu présent aujourd'hui. Première mi-temps, les deux équipes se sont un petit peu... Objectif 3/3 pour l'Algérie de Jamel Belmadi qui s'est imposé lors de ses 2 premières sorties dans cette phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. De quoi assurer sa présence en 8e de finale, assurer également sa première place dans ce groupe C. Reste à confirmer avec cette large revue d'effectifs, 9 changements par rapport aux derniers 11 mis en place par le technicien franco-algérien, avec la titularisation notamment d'Adamounas, celle d'Andy Delors, la première au sein de cette sélection des Fennecs associée à Islam Slimani. Ça c'est une belle ouverture, elle est somptueuse de la part d'Adamounas. Quel ballon! Et cette fois-ci il ne se trompe pas, Islam Slimani qui inscrit son 28e but avec les Fennecs et qui revient à hauteur de la légende Rabat Madjer.
Il faut maîtriser le ballon. Et nouveau contre avec Andy Delors. Il y a de l'espace pour Adamounas. Adamounas qui va aller défier Mtoli. Ounas qui est passé. Ounas la frappe. Qu'est-ce que c'était bien joué. C'est trop croisé à l'arrivée. Mais... superbe récupération d'Hicham Boudaoui. Avec Adamounas qui a de l'espace et il adore ça. L'ancien Bordelais l'appuie sur Slimani. Adamounas qui régale. Passeur décisif et désormais buteur. L'ancien Bordelais. Un modèle de 1-2 avec Islam Slimani. Victoire 2-0 face au Kenya. Victoire 1-0 contre le Sénégal. Il y a Adamounas qui s'embête ce ballon. Adamounas. Encore. Pour le milieu de terrain offensif formé au Girondins de Bordeaux. Lorsqu'on lui laisse de l'espace, on ne le revoit pas. Adamounas en voici une nouvelle confirmation avec toute la justesse technique qu'on lui connaît. Islam Slimani va écarter. Au deuxième. Hicham Boudaoui la frappe. C'est terminé. L'Algérie reçut 3 sur 3 dans cette phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie se présente plus que jamais comme l'un des favoris de cette compétition. البسيلة للاحتلال ناسها أهل شهر كرة جراديل. المسها رئيس وهاب بولحي. أول كرة من ماكس جراديل بيمنى سدد كرة على رئيس ضربت في القائم بعدما لمسها رئيس وهاب بولحي. كرة خطيرة. راح سفيان خلف سفيان. راح سفيان يراوغ سفيان. مازال سفيان بيزاور. وين راجع يا رامي. وين راجع يا رامي. هاي يا رامي رجعت كثير يا رامي. سلامات مرة. كيسي وعدلان. تدخل من جمال. طبعا ممكن الكثير منكم ولكن كنت عارف بانه المسها محاولة المرور. ويلفريد صعب الناصر معاه. ويلفريد وبالناصر ياسر. رامي ارضيه فاضيه. جول سفيان فغولياس الشباك. جول
الهجوم ينتظر الحكم. ليس هناك ضربة جزاء، ليس هناك ضربة جزاء. اغمضوا اعينكم حتى اقول لكم جول، اغمضوا اعينكم وجول. لا 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 يا بغداد، لا يا بغداد، لا يا بغداد، لا يا بغداد. ليس من عادتك أن تسدد ضربات الترجيح بهذا الشكل، ليس من عادتك أن تسدد. كوجا 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 جول. كوجا 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 جول. في وقت كنت أقول بأننا بدأنا نتنظم وبدأنا نتحكم في المباراة والإيفواريين تعبوا، رجع كوجا من كرة واحدة وعدل النتيجة. معلش أول هدف تتلقاه الجزائر في هذه البطولة بعدما سجلت 10 أهداف. يتمكن في نهاية المطاف جوناثان كوجا من تعديل النتيجة لصالح المنتخب الإيفواري. انتم متعادلين مش خاسرين، لازم تلعبوا. هاوزا انطلق من الوسط، لعبها لكوجا، استلمها من أمام جمال راوغو هنا. المسها. Au Caire, Ben Sebaini avec le pied gauche, très certainement, pour essayer de redonner du souffle à l'Algérie et à son partenaire Bounja. Ben Sebaini, premier frappeur. Ben Sebaini, Bowo, a touché, mais c'est passé 1-0 pour l'Algérie. Pas loin du tout le gardien ivoirien, mais pas loin ou très loin, ça ne change rien au score. 1-0 pour les Fennecs. Ouais, elle est au fond, il y a la force nécessaire de la part de Ben Sebaini. Voilà, dans cette séance de tir au but, le principal c'est que ça aille au fond. Soulagement individuel, soulagement collectif. Et c'est là qu'on disait que c'est important de frapper en premier, puisque la pression est désormais sur le frappeur à venir, caissier pour la Côte d'Ivoire. Le meilleur passeur de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Milanais, c'est parfait, pas de souci pour lui. Un partout dans la séance, après un frappeur de chaque côté. Il n'a pas tremblé, le contre-pied est parfait. Soulagement. Soulagement. Pas le salut militaire classique qu'on a pour rendre hommage à son père d'habitude lorsqu'il marque. Là c'est Islam Slimani, lui il est frais. Il est entré en cours de partie, Islam Slimani. Il a son temps et qui bat le gardien. 2-1 pour les Algériens. Beaucoup de sérénité. Relâché au moment de la frappe. L'Algérie qui fait la course en tête pour l'instant, mais personne n'a raté jusqu'ici. On va avoir un gaucher, on va avoir un lyonnais. Maxwell Cornet pour tenter sa chance maintenant. Cornet, c'est parfait là aussi de partout. Là aussi, serein, la petite course d'élan ponctuée par un petit arrêt au moment de la prise d'élan et le contre-pied. Le plat du pied pardon, ouvert. Lui, il est plus que frais. Oui. Il a touché un de l'or, c'est parfait là aussi, 3-2. La course en tête se poursuit pour l'Algérie. Et avec la force nécessaire, Julien, de mettre ce ballon au fond, même si Bowo était parti du bon côté. Il y a la force et surtout la hauteur qui ne permet pas au gardien ivoirien de pouvoir venir toucher ce ballon. 3-2 pour l'Algérie. Voilà maintenant le troisième frappeur pour la Côte d'Ivoire. Encore quelqu'un qui connaît par cœur la CAN. Il a été victorieux en 2015.
Mais il avait raté son tir au but en finale contre le Ghana. C'était le premier tireur à l'époque. C'est Wilfried Bony que voilà. Hassan Boli. Et il la sort. Détourné par Raïs Mboli. Les tirs au but et Bony en canne. C'est pour l'instant une histoire qui ne se passe pas bien du tout. Il y a trop d'indications de la part de Wilfried Bony. L'Algérie est devant, 3 frappeurs de chaque côté. Bounja qui reprend un peu d'air frais. Un avantage d'un tir au but pour l'instant pour les Algériens. C'est loin d'être terminé. Damouna, s'il trouve pile la bonne zone. 4-2 pour l'Algérie. Vous l'aurez compris, si le prochain tir au but est manqué, l'Algérie rejoindra le Nigeria. Ils ont été partis du bon côté, mais c'est bien frappé au ras du poteau. Radamounas. Les émotions fortes, pour eux, pour nous, pour vous. Et un 4e frappeur ivoirien qui n'a pas le choix. Max-Alain Gradel. Et dedans, 4-3. Il a fait le job, Max-Alain Gradel. Mais les Algériens ont encore de l'avance. Regardez les verts, les rouges. Pour l'instant, tout a été réussi par les Algériens. Un raté pour la Côte d'Ivoire par Mboli. Et voici l'un des très grands bons hommes de cette CAN jusqu'à présent. Algérien. Oh, c'est arrêté, c'est le poteau. Détourné, arrêté. Tout est à refaire. Il y a quand même encore une possibilité pour l'Algérie de se qualifier. C'est de voir Mboli la sortir, mais il la touche même pas. C'est juste le poteau. Ouais, le poteau, exactement. Le 5e frappeur, Geoffrey Sérédier, avec la Côte d'Ivoire. Lui qui a marqué le dernier tir au but cette année en club avec son équipe de Neuchâtel, qui a permis au club suisse de se sauver en D1 Suisse. Encore une fois, c'est une autre compétition, mais c'est un homme qui a l'habitude de tout cela. Il avait transformé son tir au but en finale il y a 4 ans face au Geoffrey Sérédier. Et c'est le poteau. Et ce sont les Algériens qui iront en demi-finale dimanche Algérie-Nigeria, super demi-finale au Caire ce soir pour savoir qui affrontera le Sénégal vendredi prochain en finale de cette CAN 2019 en Égypte. Avec Mahrez, à l'attaque l'Algérie, à l'attaque Mahrez, en un contre 1, il est passé, Riyad Mahrez s'est détourné et le but contre son camp. Trostekong qui se rate, un ballon 2 fois détourné et l'Algérie qui est devant. Gros travail de Riyad Mahrez, grosse erreur ensuite. Les Fennecs mènent 1-0 face aux Super Eagles. Trostekong, c'est lui qui avait marqué le but de la qualification en quart de finale. Là, cette fois-ci, c'est lui pour l'instant qui donne l'avantage aux autres, aux Fennecs. Awaziem face à Ben Sebaini, Chukwueze. Chukwueze qui s'est retourné. Et Thébault pour frapper. La violence du choc là.
La frappe était beau, on sait qu'il a une frappe redoutable, mais là c'était parti très vite. Il a pris sa décision, l'arbitre gambien. Penalty et no yellow card, je crois. Penalty pour le Nigeria. La possibilité d'aller chercher l'égalisation. La concentration pour le gardien algérien. La motivation pour l'attaquant nigérian. Igalo face à Mboli. Et ça fait un partout. L'égalisation, le penalty transformé par l'attaquant du Nigeria, le meilleur buteur de cette CAN. Tout est à refaire pour les Fennecs algériens. Belaïli, Mahrez près du ballon. Le chrono est sans équivoque, c'est maintenant ou pas. Riyad Mahrez, Belaïli qui va frapper. Le gaucher sans doute. Riyad Mahrez très fort. Riyad Mahrez qui voit les siens en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. جول يا رياض، حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول يا رياض، جول، حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول، حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول. Énormissime, sublimissime coup franc. Les Algériens rejoignent les Sénégalais vendredi prochain dans ce stade international du Caire. Il y avait là la folie ou la prolongation. C'est donc la folie pour l'Algérie. Il va falloir se remettre là, mais c'est quasiment terminé, Bruno. Ils l'ont fait, les Algériens. Ils rejoignent les Lions du Sénégal dans cette CAN vraiment spéciale, avec des retournements de situation, avec un scénario encore ce soir assez exceptionnel. L'Algérie s'évite la prolongation et surtout l'Algérie disputera une troisième finale dans une Coupe d'Afrique des Nations. Ils avaient gagné en 1990, ils avaient perdu en 1980. Ils essaieront d'aller chercher un deuxième trophée vendredi prochain dans ce stade international du Caire. Au terrain, on joue pour le maillot, pour le peuple. Il n'y a plus de sentiments, plus de respect, on joue pour gagner et se donner à fond. C'est ce qui fait notre succès durant cette compétition. Donc voilà, s'il y a un avantage psychologique, c'est peut-être dans le fait de les avoir battus chez eux, mais nous on ne les prendra pas à la légère. On va jouer, comme je dis, avec les mêmes ingrédients. On joue pour le peuple, déterminé, valeurs, principes et والسنغاليين الملايين من عشاق الكرة من ينتظرون تتويجا بهذه السيدة صاحبة الفخامة كأس إفريقيا 32. هذه اللحظات ستبقى في التاريخ مثلما احتفظنا ونحتفظ بلحظات أخرى تبقى في التاريخ من هذه البطولة. في غياب كاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي بسبب العقوبة غائب اليوم عن تشكيلة منتخب السنغال، سيعوضه ساليف ساني مدافع نادي شالك 04. هذه هي الأعلام الوطنية والأجواء الكبيرة جدا في مدرجات استاد القاهرة الذي سيبقى يشهد مثلما تشهد القاهرة ومصر على مرور جزائري من هنا بهذا الشكل الرائع جدا. مرور في نهائية كأس إفريقيا التي تنظم هنا في القاهرة لأول مرة في التاريخ ب24 في الجبال الشامخات الشاهقات. نحن ثرنا فحياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. فاشهدوا 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 اشهدوا مشاهدي الكرام أننا في نهائي كأس إفريقيا على أرض مصر، على أرض الفراعنة التي دخلناها آمنين سالمين وسنخرج بإذن الله غانمين بعد هذه المباراة النهائية. اشهدوا أننا جئنا مصر بروح وقلب وعقل واحد من أجل هدف واحد. اشهدوا مشاهدي الأفاضل أننا بلغنا المباراة النهائية بفضل الجهود بالدماء
بالدماء بالدموع وكذلك بالعرق، وجئنا كذلك وشغلنا هنا في القاهرة وفي مصر وفي كل بقاع الدنيا، شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة. اشهدوا أننا سنبذل الجهد كذلك في هذه المباراة. من سنة وصل للمباراة النهائية. أول ملاحظة لجمال بلماضي بعدما بغداد راح بغداد راح بغداد راح بغداد راح بغداد رياض من هنالك رياض يا بغداد وجول جول إولياي 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 جول 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 إولياي يا بغداد إولياي جول بغداد بنجاح يفعله جول. يا لا من بداية ويا له من سيناريو، جاءت من السماء هذه الكرة من عند الله، الكرة ساقطة وحطت في الجول. يا سلام على بغداد، تريد أن تقطع أنفاسنا منذ البداية بغداد. إلى من إسماعيل وراح بغداد، رياض وحده يا بغداد قال لي لا، اضربها وحطها في الجول. إولياي 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 بغداد بنجاح يزمر مع الحارس جوميس. اركع واسجد لربك يا بغداد. يا له من جول، ضربة عالية وضربة في القائم ودخلت جول لصالح المنتخب الجزائري. يا سلام مليان يوسف، كرة بعيدة وبالراس وبابا خطيرة ورياض والدفاع. سفر من امضاء بغداد بنجاح. هاي يا بغداد، هاي يا بغداد. حطها في الجول بغداد. كرة لصالح رايس وابن بولحي في عادة هذه الكرة، لمست القائم ودخلت. تغطية دفاعية من هنالك من انجاي، تروح لي ورياض. ماذا هنالك؟ ضربة جزاء، ضربة جزاء للسنغال، ضربة جزاء للسنغال يقول حكم المباراة. السنغال حكايتهم حكايات مع ضربات الجزاء، عندهم 5 طاولة حكام المباريات. ضربة جزاء يقول حكم المباراة للسنغال، ينتظر الفار. هاي الإعادة، هاي لمست، هي لمساته يا سيد الحكم. ما راحش يصفرها، ما راحش يصفرها، ما راحش يصفرها. العب العب العب، ما راحش يصفرها. العب العب، ما راحش يصفرها. العب العب، ما راحش يصفرها. هاي نقطة تحول المباراة، هاي نقطة تحول المباراة. قال الحكم العب، هذه هي نقطة تحول المباراة. أعطيوني الكرة يقول حكم اللقاء، أعطيوها لي، أعطيوني الكرة يقول حكم. Salif Sané pour tenter, c'est sur le mur et c'est terminé. Ils sont sur le terrain et ils sont des millions à gagner ce soir. L'Algérie remporte ce match 1-0 et remporte la Coupe de qualification de Ismaël Benasser, il a été excellent tout au long de cette compétition. Et voici là les donneurs. Ils ne se sont pas fait de cadeaux, ni d'un côté ni de l'autre, mais il y a beaucoup de respect pour la fin de cette compétition. Les vainqueurs acclament, applaudissent les finalistes. Ils se connaissent très bien la plupart. هنا قاعدة وميلو صبحنا بولا زيرو كيف سفيان في غولي بولا زيرو كيف سفيان في غولي شراه يدير هنايا اسلام سليماني علاش خليه شويه اكسبيريونس اسلام سليماني يقلع لك البولا كي الكلاب عيسى مندي يقلع لك البولا كي الكلاب عيسى مندي
جيبوا لا coupe à la maison. Allez les verts, allez, 29 ans c'est le moment. Allez les verts, allez, جيبوا la coupe à la maison. Allez les verts, allez, الخطرة أنا شامبيون مع جمال بالماضي. يباسي ويتيري إسماعيل بن ناصر ياه، يجونغلي ويدريبلي إسماعيل بن ناصر ياه. شكون يعاونها كوتي؟ هشام بوداوي ياه. كي النحلة يبوجي هشام بوداوي ياه. يدريبلي لا ديفونس ويروح عاكوش ادروات. ياسين براهيمي يقلع يحبس يدير لك تيبو نورمال. ياسين براهيمي حبسوني عاقبوني عاود وليت لتير عادي. يوسف بلايلي حتى اللي وصلت كوب دافريك نمثل بلادي. يوسف بلايلي جيبوا لا كوب à la maison. Allez les verts, allez, 29 ans c'est le moment. Allez les verts, allez, جيبوا la coupe à la maison. Allez les verts, allez, الخطرة أنا شامبيون مع جمال بالماضي. قول لي يسموه عطال يوسف عطال. ديفونس ولا اتاك عطال. مهبول عطال. يقتلك بالدريب والناس آدم والناس يفوتك نورمال والناس كوليا فيك رعيه والناس مع بو نجاح. كيف الدير كيف الدير كيف الدير كيف الدير كيف الدير كيف الدير كيف الدير. والله يهبلك من عقلك بلي فانت رياض محرز. يكروشيك رياض محرز. جيبوا la coupe à la maison. Allez les verts, allez, 29 ans c'est le moment. Allez les verts, allez, جيبوا la coupe à la maison. Allez les verts, allez, الخطرة أنا شامبيون مع جمال بالماضي. رانا معاكم نقول حيدوخة وكي جا رانا معاكم رانا معاكم. عبيد زفان بالعمري رانا معاكم رانا معاكم طاهرة فارس بن سبعيني رانا معاكم رانا معاكم. قدورة بشوية على البولة الله يرحم بوك رانا معاكم. ورينا شطارتك بالقبلة يشوفوا شا عندك رانا معاكم. عاودنا التاريخ يا حليش الله يرحم بوك.